Salam alaikum la famille Mali kono Mali ko kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Aras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ anw bɛ Mali ko de la n'i bɛ tiɲɛ ka don min na an b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon ka don min na an b'o fana fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile nin de bɛ anw ni CDR mɔgɔw cɛ i y'a faamuya b'a la olu taara wari minɛ Bubu Sise la hali ni Bubu ye kojugu kɛ olu tɛ se k'a fɔ anw dun filɛ nin ye hali ni i kunkolo bɛ maga kabakolo de la n'i filila anw bɛ ka fili f'i ye o de ye faso jɔ ye mɛ k'a kɛ fankelen mɔgɔ ye a dɔ bɛ fɔ karisa ma dɔ tɛ fɔ nin ma anw t'o mɔgɔ sugu ye dɛ i bɛ dɔw mankan mɛn o tun bɛ ka sɔrɔdasiw soutenir o bɛ ka dɔ f'u ma ça veut dire que a jugu sago de ka ca quoi mɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ aw la k'aw da yɔrɔ sumaya anw ta ye maliko de dɛ o cɛ tɛ yen min bɛ anw balo o cɛ tɛ yen min bɛ wari di anw ma aw taara wari minɛ i bɛ k'a la ogo sago cira aw ma se k'a fɔ aw taara wari minɛ i bɛ k'a la munduru cira aw ma se k'a kuma aw taara wari minɛ Bubu Sise la san 2 malidenw tɛ kalan na Thomas Sankara maliyɛn n'o ye Arasuba cɛ ye a ma se k'a da don nin si la i m'a ye ala y'a labila hali bilakoro ka bɔgɔ tɛ kalifa la olu bɛ kule sugu bɛ jɔ a y'o ye a bɛ da barabaya la mɛ a yɛrɛ b'a dɔn k'a barika bannen don c'est normal hali ni ye sɛ kan tigɛ a satɔla a bɛ firifiri de Arasa kɛra o de ye quoi hali ni ye sɛ kan tigɛ a satɔla a bɛ firifiri wa anw ye hɔrɔndenw de ye anw tɛ kɛ mɔgɔ fɛ gansan ye wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan anw y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye anw ta ye maliko de n'i bɛ fasojɔ sira kan tɛgɛrɛ bɛ f'u ye n'i jɛngɛnna ala ta bɛ f'u ye a banna n'o ni comme ça anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ o de ye anw ta ye i ma ye an bɛ ça veut dire que non n ko ala ka hinɛ CDR mɔgɔ la mɛ n bɛ se olu ma Sara Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn tɔgɔ fɔ ma nɔgɔ anw bolo dɔɔni mais en tout cas mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ hakilinaw ye kelen ye cela veut dire que faso kanu o de y'an bɛɛ lase ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn bolo su ani tile an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ala na kira sɔnna foyi t'an bɔ nin sira in kan ayiwa an t'a bila dɛ fo Mali ka jɔ k'a kɛ komi Dubayi fo Mali ka jɔ k'a kɛ komi ala ka hinɛ Mohamed Kadafi la tun bɛ Libi cogo min na fo Mali ka jɔ i n'a fɔ Faransi bɛ cogo min na ni o tɛ an t'a bila dɛ Madi fo fana ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo voilà fasojɔ in sira kan foyi tɛ an bɔ yan ne balimaw yanni n ka se Arasa ma n bɛna analyse dɔ kɛ Petit Taille an b'a fɔ cɛkɔrɔba min ma ko Petit Taille n'o ye Kasimu Tako Tipo Pititi Patata an bɛna analyse dɔ kɛ k'a sugu yira maliyɛndenw na Kasimu Tako yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ jɔn ka baara la mun mɔgɔ sugu don an bɛna analyse fitinin kɛ o kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ ale la parce que barika tɛ ale la barika foyi tɛ ale la olu de ye faso nafolo suɲɛ k'u denw bila ka taa kalan na Ameriki fantanw joli fantanw ka wari k'u denw ka taa kalan ka na anw mara a caman den kɛra dulɔmina ye a caman den kɛra jugusago ye ka fantanw ka wari suɲɛ ko e ka lafiya o tuma ala b'a yɛrɛ sɔsɔ wa n bɛna analyse fitinin kɛ Petit Taille ka yɔrɔ la Kasimu Tako le Petit Taille cɛkɔrɔba tɛ bɛrɛ bɔ mɛ a dabara in ka bon n'a yɛrɛ ye ne balimaw n'aw hakili b'a la Bubu Sise minɛna waati min na coup d'état kɛlɛ Bubu Sise ninnu minɛna waati min na faransɛw ma wuli k'u jɔ a ka Bubu Sise ninnu bila a donna ta bɔra ta o waati Kasimu Tako ani faransɛ dɔ olu de kɛra i y'a faamuya b'a la Bubu Sise ka avocat ye a maliyɛnw ye faransɛ in kunkolo ye dɔrɔn u wulila a ko faransi de bɛ Bubu Sise kɔfɛ a donna ta bɔra ta o faransɛ yɛrɛ tire dɔɔni ka ko to Kasimu Tako bolo ne balimaw a ye lamɛn dɛ analyse do quoi Kasimu Tako ye den modèle min ye ka na di aw ma a bɛ faransi ka baara de la parce que a yɛrɛ y'a fɔ ko ale bɛ baara kɛ ko barreau de France avocat bɛ baara kɛ yɔrɔ min na k'ale bɛ baara kɛ nin cela veut dire que faransɛw ka avocat spécial don a bɛ Mali kɔnɔ bɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faransɛw ka côté la Kasimu Tako bɛ kɛ olu ka avocat ye n bɛna a dalu di aw ma sa analyse fitinin pour k'aw faamuya ni cɛkɔrɔba n'a ye yɔrɔ la aw ka daji tu a kunna faso den jugu de bɛ an bolo Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la faransɛ finman minnu b'an bolo Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba in b'o olu la quoi i y'a faamu ne balimaw maliyɛndenw ça veut dire que maliyɛndenw bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ Kasimu Tako tɛ o tigi fɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faransi ka côté la
Kassim Tapo bɛ kɛ olu ka avocat ye. N bɛna a dalilu di aw ma sisan. Le petit taille cɛkɔrɔbanin. Bilahi i ni nafolo tɛ taa lahara. I ni du tɛ taa lahara. Ewa i ye min balo dugukolo kɔ kan i tɛna o ɲɔgɔn balo. I y'a faamuya b'a la. I ni lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan. Ni Mali jɔra a bɛ jɔ an bɛɛ ye. Ni Mali cira a bɛ ci an bɛɛ. Ça veut dire k'a bɛ ci an bɛɛ bolo quoi. Ne balimaw. Boubou Cissé n'aw hakili b'a la. Boubou Cissé minɛna. Kassim Tapo ani français dɔ olu de kɛra Boubou ka avocat ye. Malien denw wulila a ko jaja France de bɛ Boubou kɔfɛ. Kassim Tapo a ye français avocat in gɛn k'o bila kɛrɛfɛ. A kelen tora kɛnɛ kan ka Boubou Cissé défend. Boubou Cissé o ye France mɔgɔ de. I y'a faamuya b'a la. An bɔra o la. Karim Keita ka avocat jɔn don? Kassim Tapo. Kassim Tapo Karim Keita ka avocat Kassim Tapo tɛ yan. Kassim Tapo kelen don. Karim Keita jɔn ka mɔgɔ ye France. IBK jɔn ka IBK ka avocat ye jɔn ye? Kassim Tapo tɛ yan. N bɛna fɔ aw ye sa analyse min tɛ wuli quoi. Aw ka bila aw kunna ko analyse min tɛ wuli o de ye nin ye. IBK ka avocat Kassim Tapo o bɔra yen nɔ. I y'a faamuya b'a la. Bube Mayiga o ka avocat ye jɔn ye? Ni Kassim Tapo kelen. Ewa o tɛ wari sara dɛ. Ça veut dire que hara bɛ an bolo français ni minɛna sisan aw minnu bɛ français aw minnu bɛ français n'a minɛna sisan avocat bɛ di anw ma gratuit la. Bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ français ka côté la Mali la olu fana ka avocat de Kassim Tapo ye. I m'a ye Kassim Tapo kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye wari tɛ o tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma français de bɛ Kassim Tapo sara. A yɛrɛ y'a fɔ k'a bɛ baara kɛ barreau de France la. A français ka avocat France ya l'état de b'a sara. U dɔrɔmɛ kelen ni policiers y'i minɛ anw minnu bɛ yan ni policiers y'i minɛ n'a kɛra cogo cogo i y'a faamuya b'a la dɔrɔmɛ kelen i t'a sara o ɲɔgɔn de bɛ an bolo Mali la i y'a faamu o ɲɔgɔn de bɛ an bolo Mali la o de ye Kassim Tapo ye. Bube Mayiga minɛna jɔn kɛra a ka avocat ye? Kassim Tapo kelen. Bube ye jɔn ka mɔgɔ ye France. A ye lamɛn dɛ bilahi français finman minnu b'an bolo Mali la k'u sugu yira aw la quoi daji t'u kunna ka tigɛ o la quoi. Ɔ bɛɛ n'a tɔ b'u n'u jɔ k'olu bɛ Mali ko la. K'olu tɛ France ko dɛ olu tɛ Mali ko de dɛ olu bɛ peuple fɛ dɛ olu bɛ malidenw fɛ a bɛɛ nkalon t'i mago la. Ne balimaw a kɛra Bube ka avocat ye ka kɛ Boubou ka avocat ye ka kɛ Karim Keita ka avocat ye ka kɛ IBK ka avocat ye. Ne balimaw Rasbati fana jɛngɛnna ka kɛ France mɔgɔ ye. Rasbati yanni Rasbati tun ka minɛ yanni Rasbati ka taa France ka côté la jɔn tun ye Rasbati ka avocat tun ye jɔn ye? Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Maître Touré. Maître Touré ni Touré tɛ dɛ Touré wɛrɛ bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba don fo bere b'a bolo Arasa tun b'a invité renouveau la o tun ye Arasa ka avocat yanni Arasa ka taa France ka côté la waati min na tun bɛ faso jɔ ta ni plan la yanni Arasa ka taa France ka côté la yanni a ka France dɛmɛ Arasa ka avocat tun tɛ Maître Tapo ye o. Ne balimaw a ye analyse lamɛn dɛ c'est propre a jɛlen don mais mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ France ka côté la aw bɛɛ bɛ n'a faamuya k'a fɔ Kassim Tapo de b'u défend parce que Kassim Tapo ye français ka avocat spécial de ye Mali kɔnɔ français ka avocat spécial Mali kɔnɔ. Yanni Arasa ka tugu France kɔ yanni Arasa ka France défend a minɛ a fɔra k'a bɛ minɛ n'aw hakili b'a la 2017 fo mɔgɔ bɔra k'a kunbɛn jɔn de tun y'a ka avocat ye? A y'aw miiri nin yɔrɔ la dɛ. Jɔn de tun ye Arasa ka avocat ye waati o y'a sɔrɔ a tɛ France ko la dɛ. 2017 a bɛ bɔ comment ça s'appelle France fo jama bɔra ka taa kunbɛn a fɔra k'a bɛ minɛ jɔn tun y'a ka avocat ye? La question est là a ye nin yɔrɔnin analyser cela veut dire que non mais ko baara banna quoi ninnu bɛɛ ye français de Arasa Kassim Tapo Bube Mayiga Boubou Cissé Karim Keita comme ça i ɲɛ la mɔgɔ lankolon fɛn fɛn bɛ minɛ Mali kɔnɔ Kassim Tapo de y'a bɛɛ ka avocat ye. Arasa bɛ bɔ France ka taa Mali la 2017 a fɔra ko n'a sera yen nɔ ko b'a don kaso la o y'a sɔrɔ a ni France tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. Maître Touré cɛkɔrɔba dɔ don fo bere b'a bolo ta cɛkɔrɔba belebeleba dasi ka bon ta o de tun ye Arasa ka avocat ye mais Arasa yɛlɛmana ka wari minɛ ka kɛ tubabuw ka jɔn ye jɔn de y'a défend Arasa ka nin minɛli jɔn de kɛra ka avocat ye a ka minɛli filanan ni a ka minɛli fɔlɔ ni filanan jɔn de kɛra ka avocat ye? Maître Kassim Tapo. Ewa ça veut dire k'a b'u bɛɛ ka baara kɛ mais France de b'a sara a yɛrɛ y'a fɔ ko barreau de France k'ale bɛ baara kɛ yen de ani bɛ baara kɛ yen nɔ ça veut dire que français de b'i financer
ya faamuya b'a la u ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ faransi défend ni olu minɛna u ka avocat spécial o de Kasum Tapo ye ale fana bɛ ninnu dɛmɛ hali dɔrɔmɛ kelen u t'a sara mɔgɔ min bɛ Kasum Tapo sara k'u ka bɔ n'a ye irisi ye Kasum Tapo kɛra mɔgɔ mɔgɔ ka avocat ye ni tiɲɛ don n'a bɛ wari sara a ye bɔ n'a ye irisi ye a ye bɔ n'a dalu ye a tɛ yen faransi de b'a financer i y'a faamu faransi de b'a financer. Cela veut dire que maintenant nous dit au mois de quoi qu'il y a un français ou tout, il y a un fouet à la Mali de l'humanité face au denjoudo. Il y a déposé le gris de ce catagabo. Et qu'à analyser que nous commandons. Rasa beau français 2017 où il y a soigné français teget boulot. Est-ce que Kasum Tapo kera ka vuka iwa ayi aye français de me bibina Kasum Tapo de beka défend. O makambe nyana. O makambe la jele nyana. Malien wala ha be kunu ni be ko fe quoi ka fo ko mo da baraka bo meti sigide tay maliko ida do nata nu ye ala jugu de faso de jugu billahi faso de jugu e wa français ka avocat spécial Kasum Tapo do mo fen be français défend ya famia bala ni minena Kasum Tapo de be joy i ko fe ki défend ki ke avocat yi ambe teme o yoro la mena ka ujimi la ne balmo wati mina ibe kabe ka ujimi mine ka bla nyegen kono ani kiliman dambele de mina na nyogon fe wati mina comment ça s'appelle M5 ki ka boli minkera fo ibe ka ujimi mine ka bla nyegen kono o don jon kara ka ujimi ka avocat na nya foko nunu yele mana mo te dala na nya foko nunu ye français ka chido de mo te dala adalu fle abolo ne a jelen passe nyagambita la français ka avocat ça veut dire que ou ka avocat re o Kasum Tapo de e wa Kasum Tapo be mo fen ka avocat ya la mali kono joro me kelen wo sorolen o ta di français de basra ka ujimi minana ka bla nyegen kono jon de kera ka avocat la famille ay ni yoro ni la mede ka ujimi minana ka bla nyegen kono ibe ka no ka ujimi minana wati na M5 ka boli mi kera ka ujimi minana Clément Dambélé minana jon de tunye ka ujimi ka avocat maître Ali Batili ani maître Muntaka Tall au lieu de Kaujim défend ka labo au lieu de tunya ka avocat mais Kaujim nana français ani français ou nyoronye ya famille bala be français ka kele la be ka français défend ni sogel e dofo français ma be bo abe jigi sogel ka ni asimi ya famille bala ni asimi seda mo ka représentant gain ka bo mo la Kaujim be jigi asimi ka abe français ka barala hari nyagambi kelenta la ka fo min ka donta mantumbu ka fo min to ko kalama analyse flé na te wuli ka ujimi minana M5 ka watila Ali Batili comment ça s'appelle Muntaka Tall au lieu de ka ujimi défend ya famille bala ka avocat mais ka ujimi yele mana ka tu français ko avec ka français défend ka ujimi minana mi flé ne jon kala ka avocat John kera Kaujum ka avocat maître Kasum Tapo bi Kaujum flek kaso la bi John de ka avocat bela jele nya me ko maître Kasum Tapo ne balmo on te ça veut dire que on te moroko la de on be ala de ko e on be tia de ko e on be ala ta de fo ni e de be fien di on moi atege on te fera mo sika galon ka on be ala ta de fo analyse min bilen flemane e ka jatem ne kala di et on malien dombe moro fait ya famia bala ni orondo ni halala dondo nous vous façon fait billah a fin de mine Kasum Tapo te ko lu ka avocat mais moro be mali la bouchi ka galon tige ka français défend a fin mine na Kasum Tapo kara be ka avocat Boubou Cissé a kara ka avocat Boubou Cissé join français de double nationalité ba bolo ya famia bala Karim Keta join français Kasum Tapo de ko mandat de dépôt mandat de arrêt dara Karim Keta ka mandat de arrêt ya famia bala ko Karim Keta kana mali la ka do kaso la Kasum Tapo de ijo katena Kasum Tapo de ijo katena ça veut que mo jugu fen be mali kono faso de jugu fen be horon kolon fen be a bela jelen ka avocat Kasum Tapo parce que français ou ka avocat préféré ça veut que avocat mi be mali kono ni français ou tadu ni au lieu de bas sara nous au lieu de bas financer et wa mo be français défend ni minana abi deme c'est Kasum Tapo ate wuli
aya sebe oka bleno mfle ne ka français fimo de jape 600 ka di oma mɔgɔ minnu bɛ français ka baara la i y'a faamuya b'a la n'u minɛna mɔgɔ fɛn fɛn bɛ français défend n'u minɛna Kasum Tapo de b'i jɔ Bubu minɛna a y'i jɔ Karim Keta minɛna a y'i jɔ i y'a faamuya b'a la Bube minɛna a y'i jɔ Rassa minɛna a y'i jɔ yanni Kawujimi ka yɛlɛma français ka côté la Muntaga de tun y'a ka avocat ye Ba Muntaga Tall sisan Kawujimi ni olu to ɲɔgɔn bolo a bɛ ka faransi de dɛmɛ a minɛna jɔn bɛ k'a défend c'est à dire que ni faransɛw ka mɔgɔ fɛn fɛn minɛna o bɛ Kasum Tapo de wele k'a ka t'u sauver ne balimaw a dilen file ma nin da tɛ wuli dɛ Kawujimi filɛ nin ye dɔ min na Asimi ye CEDEAO mɔgɔw ka représentant mun tun bɛ Mali kɔnɔ ni Asimi y'a gɛn Kawujimi ma bɔ ka kuma ka fan bɛɛ kɛ Soni Makɔrɔni ye a bɛ ka Sogɛl de ta tɔgɔ ma mais a bɛ ka i den ka Asimi fana tan a bɛ k'i den ka maliyɛn bɛɛ dɔgɔya a bɛ k'i den ka maliyɛn bɛɛ nɛni Kawujimi ma nin kɛ yan mais Kawujimi minɛnen jɔn de kɛra ka avocat ye Maître Kasum Tapo ces gens-là c'est des Français ninnu tɛ Mali fɛ a bɛɛ fasoden jugu walahi ni Mali tɛ ne filɛ ka nin kuma min fɔ bilahi ni jamana ɲɛnama don o bɛ taa ninnu minɛ dɔrɔn k'u dulon yɔrɔ la an ka cɛ i y'a faamuya b'a la k'u boso quoi k'u boso ninnu ye fasoden juguw de ye wa maa mɔgɔ b'i faso janfa e kafiri de mɔgɔ mɔgɔ b'i faso labila wali jamana ye bilahi e su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma parce que ala y'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko limaniya fɔlɔ ko ye faso jɔ ye ni basigi bɛ jamana kɔnɔ silamɛya bɛ k'a kɛcogo la ni basigi bɛ jamana kɔnɔ i y'a faamuya b'a la danbe bɛ sabati hɔrɔn ça veut dire que a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ quoi mais ni basigi tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ c'est pour ça que ala y'a fɔ ko limaniya fɔlɔ ko faso jɔ don a dilen filaw ma dɛ Kasum Tapo ye faransɛw ka avocat yɛrɛ de ye e wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faransi défend ni minɛna Kasum Tapo bɛ k'i ka avocat ye n'i sigi k'i miiri Rassa français don i m'a ye nka cɛ depuis a nana dalen bɛ hôtel la a bɛ k'a ka mugumugu minɛ ça veut dire que ninnu tɛ se ka kɛ Mali fɛ sa ninnu tɛ se ka kɛ Mali fɛ ça veut dire que u binna jo de kɔnɔ ça veut dire u bɛ sa jɔndenya la quoi parce que u nɛgɛ ka bon u nata ka bon luxe ka d'u ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka d'u ye a dilen fili ma 2017 Rassa bɛ bɔ Faransi i bɛ ka ko n'a sera Mali la k'u b'a don kaso la jama bɔra Bamako Senu fo Carrefour des Jeunes na o don jɔn tun y'a ka avocat ye i sigi k'i miiri o don jɔn tun y'a ka avocat ye Maître Touré cɛkɔrɔba belebele in fo a tun bɛ taa débat kɛ Rassa ka fɛn na mais depuis Rassa kɛra Faransi fɛ o cɛkɔrɔba y'a bila bere b'a bolo ta a bɛ tagama n'a ye ni kɛra ça veut dire que n'i bɛ Faransi ka côté la n'i minɛna Kasum Tapo de b'i défend a dilen fili ma a tɛ wuli n'i bɛ ka Faransi ça veut dire que n'i kɛra Français hali sisan ni ne kɛra Français ni n taara Mali la n'i minɛna sa Kasum Tapo de bɛ taa n défend o contrat de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ wuli o de la ni ne ye nin petit taille ye cɛkɔrɔba fitinin ni dabara ka bon n'a taara a ka campagne kɛ f'a b'a fɔ ko ni maliyɛnw ye min fɔ an bɛ jamana kɔnɔdenw de kama dɛ an bɛ population de kama t'i mago la e ma ye M5 ka bɔli min kɛra o taara ka du fila bɛɛ ci a ma ça veut dire que a sɛgɛn tɛ quoi M5 ye bɔli min kɛ u taara ka du fila k'a bɛɛ saccager k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ jeni parce que haramu don walahi wali ça veut dire que ka wali nafolo suɲɛ ko e ka lafiya o kɔnɔ ala bɛ sanpɛrɛn jigin a kan Kasum Tapo coup d'état kelen i bɛ k'a la kelen de ka du bɛɛ jɛnina a ka du fila bɛɛ ka bɛɛ jɛni a t'i sigi ka kasi k'ale ka kolokolobaw k'o bɛɛ taara parce que i ŋaniya de man ɲi i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i tɛ hɔrɔn ye danbe t'i la i tɛ Mali fɛ n'i tɛ an ka jamana fɛ bɔ yen an ka jamanadenw k'an ka jamana jɔ n'i tɛ an ka jamana fɛ i bɛ yɔrɔ min fɛ taa yen nɔ aw k'an ka jamana to an bolo c'est comme ça Kasum Tapo français yɛrɛ de filɛ k'a fɔ aw ye ayiwa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Faransi ka côté la n'i minɛna ale de bɛ k'i ka avocat ye ale de b'i défend mais n'i tɛ Faransi ka côté la n'i minɛna sanpɛrɛn de bɛ jigin ka Kasum Tapo t'a da don a la ayiwa mɔgɔ ye halaladen ye hɔrɔnden ni Mali b'i nin kan n'i bɛ ka Mali de défend n'i minɛna n ka cɛ paga hali a t'a da don a la ka Mali labila Faransi jɔn don Bubu Sise
ale de kɛra Bubu Sise ka avocat ye ka Mali labila français jondo et Bube Maïga a kɛra Bube ka avocat ye ka Mali lagosi k'a di Faransi ma Arasbach a minɛna jon kɛra ka avocat ye Kasum Tapo Karim Keta ka Mali nafolo bɛɛ suɲa ka ni diya ka na avion colon sa avion coulé à sol avion coulé au sol ka na an ka wari di tubabu ma jondo Karim Keta a minɛna jon kɛra ka avocat ye Kasum Tapo de ko Karim Keta k'a kana na Mali la ye mandat dara ka ko k'a tɛ na Kasum Tapo de y'i jɔ ça veut dire que mɔgɔ lankolon fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ dɛmɛbaga ye Kasum Tapo de jɔn bɛ ka Kasum Tapo bila o baara la Faransi Français ka avocat do ayiwa a bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn défend a si tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma Faransi de b'a sara a bɛ ka mɔgɔ fɛn fɛn défend Faransi de b'a financer race balayira de l'homme tranquille depuis Paris ni mɔgɔ lankolon ninnu de bɛ an ka jamana kɔnɔ ala i yɛrɛ fa dugukolo i ka du bɛ yen i muso n'i denw bɛ yen mɛ ko nin ye halaki dan de ye quoi hali n'i sara n ka cɛ o bɛ t'i kari kaburu dingɛ min kɔnɔ o ye Mali de ye i bɛ taa bila dugukolo min dugu ma o ye Mali de ye mɛ nin den jugu ninnu de bɛ an tu la nin se jugu ninnu de bɛ an tu la o bɛ tila ka na tuguni k'olu bɛ bɔgɔ vɛri kɛ anw ɲɛna ko ça veut dire que k'u b'an duru bilen k'u b'an manipuler k'an kɛ komi denmisɛnninw ni mɔgɔninfin kumana dɔrɔn ŋaniya min b'a la i b'a faamuya a bɛ ka côté min défend i b'a faamuya ni mɔgɔninfin kumana dɔrɔn ça veut dire que a bɛ faveur min na a bɛ côté min na i b'a ye dɔrɔn a bɛ komi ni ouverture média tɛrɛ sigi ka kuma ouverture média n'a tɛrɛ sigi k'a bɛ faso ko fɔ i b'a ye direct k'a bɛ Bubu ka côté de la ni Arasbach tɛrɛ sigi k'a bɛ Mali ko fɔ i b'a ye direct k'a bɛ Bubu ka côté de la a bɛ Faransi de ka côté a tɛ se ka fili quoi i bɛ côté min na n ka cɛ bilayi n'i y'i sigi k'i bɛna kuma hɔrɔndenw ɲɛna dɔrɔn a bɛ dɔn quoi i ka laɲini ye min bilayi mɔgɔ o mɔgɔ kunkolo bɛ baara kɛ a tigi b'a dɔn direct k'i bɛ côté dɔ de la k'i bɛ côté dɔ de la ewa ne balimaw a dilen filɛ aw ma bi Kasum Tapo denjuguba Français ka avocat préféré min bɛ Mali kɔnɔ Français ka avocat national min bɛ Mali kɔnɔ a yɛrɛ da de y'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ Faransi avocat so min bɛ yan n'o ye ko barreau de France de barreau de média de a donna ta bɔra ta yɛrɛ de y'a fɔ k'a bɛ baara kɛ olu de b'a financer maa o maa bɛ Mali lagosi k'a di Faransi ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali nɛni k'a di Faransi ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali nafolo suɲɛ k'a di Faransi ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Faransi dɛmɛ ni minɛna Kasum Tapo de bɛ k'i ka avocat ye ewa a ye mɔgɔ fɛn fɛn défend maliyɛn tɛ dɛ français de ayiwa a ye mɔgɔ fɛn fɛn défend Kasum Tapo bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye olu bɛɛ yɛlɛmana Faransi ka côté de la a dilen filɛ ma to wuli Arasa ye français de Karim Keta Bube Maïga Bubu Sise a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye a bɛɛ ye tubabu de ye mais fɛn de b'u la golofima maliyɛnw an k'an jɔ saya don balo tɛ yen maa si tɛ nin jamana in jɔ n'an yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka nin jamana in bɔ nɔgɔ la n'an yɛrɛ tɛ faso den jugu minnu bɛ faso kɔnɔ k'olu kɛlɛ hali n'an nin bɛ to a da fɛ ça veut dire que kɛnɛma jugu minnu fana bɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'u kɛlɛ ninnu bɛ ɲini ka an danbe bɔ an na an bɛ Faransi n'a fɔra k'i ye maliyɛn ye i bɛ kɛ komi ɲuguntan fɛn ka taa an ka jamanaw ci ka Afiriki bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka Kadafi faga n'an ye ba tigɛ ka na yan k'u ka papiye sɔrɔ baara don ka baara sɔrɔ baara don bila i bɛ tɔɲɔ sugu bɛɛ ye yan o que olu de k'an fa dugukolo ci k'an bila ɲɔgɔn na k'an ka sanu suɲɛ k'an ka fɛn bɛɛ suɲɛ o jamana kelen b'olu denw ye o bɛ ka nasaraw défend n'i kumana ko i y'a faamuya b'a la liberté d'expression des libertés de pititi patata mais c'est honteux c'est décevant c'est honteux a dilen filɛ ma ne balimakɛ ne balimamuso Kasum Tapo Français ka mɔgɔ don Français ka mɔgɔ don n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko Français ka ministre don ewa mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ Faransi fɛ ni ko y'i sɔrɔ a b'i défend ewa n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ défend a y'a bila aw kunna ko Faransi ka mɔgɔ don Kasum Tapo bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka avocat ye Faransi ka mɔgɔ don race balayira de filɛ k'a fɔ aw ye n'i tɛ Faransi ka mɔgɔ ye n'i minɛna i bɛ sa kaso bonba la a t'a da don a la ewa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali fɛ n'i ye hɔrɔnden de ye n'i minɛna a t'a da don a la yanni Arasa ka tugu Faransi kɔ yanni Faransi k'a sɔrɔ ka ne m'a fɔ ko Arasa ye naliko 3 de kɛ yan Arasa nana yan siɲɛ 3 moi j'ai été le président de CEDEL comité 3 ani anw si ma ɲɔgɔn ye a na o na ko visite privée a na o na ko visite privée
a tora la fu ya soro u ya soro min kan ga ta desra ko ayero bubulu akero ko joni kaw jim fana nana ya ani mogo mun tumbe nyogon bulu mogo mun tumbe ta bla yoro la na tumbe du ka mobile ko no be ta bla ata yoro la olu fana a fo de ko kaw jim rendez-vous pour voir ni to bu ke saba de nyogon te depuis ani olu ye nyogon ye dogon abana dafale avec a dofo asimi makato français avec a dofo sorel makato français ima ya minana do kasum tapokala ka bukai c'est des français ibe mali den jugu do yi journaliste langolon do yi journaliste jugu sago do yi ko kawju mako jugu ke a kawju mako jugu ke ko mo kana kuma ala ne ko nin jamana be arrivé don jume nin jamana don be kunu don jume nin jamana ko den no be ke mali fe don jume mais so wanti fen din dalen be kene kan tabalika nyadimi do kono dimite no be ne ye cɛ dɔw sigilen ye mɔgɔ minnu bɛ taa u ka émission kɛ carré kɔnɔ hali ka so ta média ka so ta k'u ka média kɛ u bɛ t'u sigi sirada de la ko bamanan ani jɔn ko bɛɛ zi tɛ comme ça fo o cɛkɔrɔba fitinin le petit taille jɛlamani fo ale b'a fɔ ko ale kɔni bolo ko k'aw di ma kojugu kɛ n'o ko maliyɛn da bɛ mugu bɔ maliyɛn da bɛ ɲɛɲɛ bɔ wa maliyɛn den kafiri de ka ca yɛrɛ dɔnbali fɛnɛ bɔnɔ mɔgɔ lankolon o de ka ca mali kɔnɔ danbɛntan mɔgɔ min bɛ kaw di min defan tɔgɔ jumɛn b'e la mɔgɔ min bɛ kaw di min defan k'an faw neni k'an baw neni mali ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na kaw di min bɛ k'olu defan ne balimakɛ ne balimamuso kasimu tapo ça veut dire que n'a taara kɛnɛ o kɛnɛ kan n'i bɛ mali fɛ n'i ye hɔrɔn de taa ka bɔ yen bilahi n'i bɛ mali fɛ n'i ye kasimu tapo yɔrɔ daji to a kunna a ɲɔgɔn fasoden jugu tɛ yen wa du min b'a bolo papa Batili y'a fɔ ko 16 miliyari 16 k'a y'o de détourné le temps de Alifa ko wari dira ma ko a ka élection organisée ko kasimu tapo yɛrɛ de y'i kali k'a y'i kali yɛrɛ de fo ko f'a bɛ banni kɛ ko n'ale ma 16 miliyari détourné ko papa Batili ko f'a bɛ banni kɛ n'i taara Moti quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Wayenki quartier dɔ bɛ yen ko Wayenki e ka taa ɲininkali kɛ du fɛn fɛn bɛ kasimu tapo ta don n'i y'o kuma fɔ k'ale tun bɛ baara kɛ faransi e tun bɛ baara kɛ faransi e bɛ ka baara kɛ mɔgɔ minnu bolo du fila t'o olu bolo hali du kelen t'o olu bolo mais du 100 bɛ e bolo faransi la du b'i bolo mali la du b'i bolo Chine du bɛ e bolo fan bɛɛ fɛ toi tu es qui ewa ni ne ye nin nafili ninnu ye tuguni mali ko mana wuli jamana tun bɛ aw bolo san joli a y'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ depuis Modibo Keyita tile ninnu bɛ fanga la ko tɛ u da bɔ anw joli la ko tɛ anw joli mini dabila u kunsigi bɛɛ jɛra u si sera retraite ma hali u tɛ se ka bo fara tuguni k'olu tɛ fanga bila u bɛ nafiliya la ji duguma o bɛ ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na o bɛ ka jugu dɛmɛ mali kan mais an bɛ taa min ne balimakɛ ne balimamuso kasimu tapo ɲuguntan fɛn don Boubou Cissé minana ani français dɔ de farala ɲɔgɔn kan aw ta analyse kɛ dɔrɔn a ye ta histoire bɛɛ lajɛ Boubou Cissé ninnu minana coup d'état kɛra IBK la fo Rassa tun bɛ ka bɔ ka kuma k'u banna ka Boubou bila a donna ta bɔra ta o waati Boubou minali min kɛra français dɔ tun bɛ mali kɔnɔ ani kasimu tapo de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Boubou ka avocat ye maliyɛndenw ka kuma cayara waati min na ko jaja français dɔ bɛ Boubou kɔfɛ kasimu tapo ye o cɛkɔrɔba ye o français in bila a kɛrɛfɛ a yɛrɛ kɛra Boubou ka avocat ye Boubou ye jɔn ye français don an bɔra o la Karimu Keyita bolila mandat dara Karimu Keyita kan a ko Karimu Keyita kana na mali la k'a tɛ na a kɛra o ka avocat ye an bɔra o la Rasbati minɛna di Sakoba a kɛra o fana ka avocat ye Bube minɛna a kɛra o ka avocat ye Kawji minɛna a kɛra o ka avocat ye mais ni ne mɔgɔ dɔ ye a bɛ ka ko Kawji bɛ ka fɛn défendre Asimi défend Kawji tɛ ka hali Mali défend surtout Asimi Kawji mago yɛrɛ tɛ Mali la surtout Asimi Kawji bɛ ka jamana wɛrɛ de défend a ka nan kosɔn Kawji mago tɛ Mali yɛrɛ la surtout Asimi Ras Balayera du l'homme tranquille k'a di aw ma Kasimu Tapo a bɛ ka mɔgɔ défend ça veut dire o tigilamɔgɔ ye français de o tigilamɔgɔ bɛ ka faransi dɛmɛ de o tigilamɔgɔ bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ faransi ye weleli dabila ne de filɛ k'a d'i ma Kasimu Tapo bɛ
avec quel moro ka avocat wallahi billahi fran o tigi e ko tigi la moro kolosi a kuma tiro kolosi avec a John Defa avec a John Deme o de la ibe na ye ko a ras balera ka analyse ko voilà dans le quoi ambe boy amena ras bache la ras bache et sago sur dian kono a banane a ko e tata merci du kungolo la ani den langolo membe France ko Abidjan san bisabani ko abe France san bisaba ani ko dugukolo tabolo du tabolo foi n'a bora France ko abe ta vacances la malla aras bachi min sigilen fila kɛrɛfɛ dɛ o de bɛ du ta lɔnse la ka Abidjan bila yen nɔ Abidjan aras bachi ninnu t'u sago sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa ninnu tɛna kɛ fɛn ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke hali ni fɛn bɛ aras bachi bolo a bɛ sa ni jɔnya la a bɛ sa ni jugu sago hali ni miliyari b'a bolo dɛ bilahi a tɛ kɛ paga ye parce que danga de b'a kɔ ne balimaw n t'a dɔn kunun Abidjan min taara ɲininka an ko video la mɛ n bɛ sɔrɔ ka don a kɔnɔ ça veut dire que rasa ko c'est pas la peine quoi ka an b'an da tiɲɛ la dɔrɔn sinon nin ta tiɲɛna o a yɛrɛ fana b'a kalama a yɛrɛ fana bɛ ka seereya a y'a lamɛn a bɛ ka dɔ fɔ Une garage pour 6 heures. Là, j'étais très content. J'étais hyper content. a y'a lamɛn dɛ Garage pour 6 heures. Là, j'étais très content. J'étais hyper content. 100 combien, 11 ou combien, à peu près, moi, on v'la de maçon. Moi, on v'la mon fana, n'y a moi, v'la quoi, enquête, au résultat, faut l'homme mène aller. À moi, on v'la club, sur quel gamboy. Si. C'est que les coups, on v'la mon, ils sont opposés, ils sont très proches du M5. Mais, allons. bon u tɔɲɔgɔn de bɛ kaso la k'a sɔrɔ ale ni Kawujimi ka so tɛ mɔ daga kelen kɔnɔ ale de ko a ka émission tun tɛ kɛ n'a tɛ Kawujimi tɔgɔ fɔ a bɛ Kawujimi lagosi ko nɛn joli de bɛ Kawujimi ta kɔnɔ nɛn joli de bɛ Kawujimi ta kɔnɔ CNT mɔgɔw taara vote ko ka Kawujimi bila a ko ale sera a ɲɛna jugu sago a tɛ baara la o ko ale sera a ɲɛna ko ale bɛ da fo 6 heures du matin ko ale y'a ye ko CNT jama bɛɛ votera Kawujimi ka bila ko ale content na ko mɔgɔ 7 min ko k'o tɛ Kawujimi fɛ ko Sogɛl ka mɔgɔ de Rasa e tɛ don da la sa mon petit c'est fini pour toi danaya kelen pe do fila tɛ bilahi don min na mɔgɔw tun b'i kɔ n'e tun y'i ku tile fali sanfɛ i tun bɛ se ka don da la mais mɔgɔw y'i ku ta k'a sigi fali sanfɛ i y'u ku jɛngɛ ka bɔ fali sanfɛ ça veut dire que i bɛ kule fo ka sɛgɛn i ka Rasa merci min b'i kunkolo la ka t'i sigi n'i y'a ye i b'a lakali ko muso merci bɛ kunkolo la f'a b'a fɔ ta je suis content bolofɛri ba sigilen bɛ e bɛ taa min e ka nin tapasi ninnu bɛ taa min jɔn bɛ e fɛ bi Mali kɔnɔ jɔn ka danaya b'e kan jɔn bɛ tugu e kɔ kana dan k'a fɔ ko Sogɛl man ɲi dɛ kana dan k'a fɔ ko i content dɛ ça sert à rien e tɛ segin cogo kɔrɔ la fo ka diɲɛ wuli tu vas mourir comme ça malidenw y'u ka wari d'i ma ka tugu i kɔ ka fɛn bɛɛ k'i ye i fa n'i baw ça veut dire que mɔgɔ min tugura nin kɔ Mali la ka bɔ hakili ma e labanna cogo jumɛn taa Sogɛl man ɲi Assimi Sɔrasiw ye Sogɛl janfa Sogɛl malola députés votera ye mais mɔgɔ wɛrɛ de kan ka nin fɔ e bɛ nin fɔ sasaka kɔ e barika bannen don mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min ma tigɛ e la fo n'a kɛra saga ye bilahi i bɛ jigin Bamakɔ bi ka Rasi Bachi tɔgɔ fɔ taximaniw ye o b'a fɔ k'e mago la i bɛ jigin Bamakɔ bi ka kalo kelen kɛ dugu kɔnɔ i tɛ Rasi Bachi tɔgɔ mɛn mɔgɔw da kɔnɔ ne y'a f'u ye ko ça veut dire que wari sonyɛlen min dir'i ma n'i taara société de transport créer Sénégal hali ka t'i sigi Sénégal i k'o wari ninnu dun walima n'i nana i ka demande d'asile kɛ France yan i k'i ka demande d'asile kɛ i k'i nɛn minɛ ka bɔ mɔgɔw da la i bɛ kule taa paga i bɛ kuma depuis jama b'i kɔ waati min na i kumakan ma maa si don kaso la depuis Mali bɛɛ b'i kɔ waati min na i ma kɛ ministre ye i ma kɛ député i ma kɛ paga ye e bɛ taa min barika bannen ko c'est tonton e bɛ taa yɔrɔ jumɛn c'est fini pour toi Sogɛl janfara o Sogɛl ma janfa Sogɛl kɛra ministre ye wa a ye koba minnu kɛ a bɛ lakali tariku la Sɔrasiw ye Sogɛl janfa dɛ e wa i ɲɛ ni e ala ni ŋaniya ka jugu walahi ni ɲɔgɔn mɔgɔ jugu a tiɲɛna ale bolo dɛ ale bɛ fɛ bɛɛ ka sa bi
ale ka kɛlɛ labana wari minɛ de la a maliyɛnden bɛɛ tigɛra la jama t'a kɔ tuguni ale bɛ fɛ bi Mali ka wuli wa i bɛ sa nin cogo la i kan'i dusukun janya dɛ ala de ye jama in d'i ma ala ye jama minɛ ça veut dire que ala de ye sanga d'i ma ala ye sanga minɛ i la n'i ma ta ni ala ye n ka cɛ fa bɛ don i la wa i bɛ sa hɛni min bɛ dusukun na i bɛ sa ni hɛni ye a tɛ pase ala tɛ sago d'i ma diɲɛ kɔnɔ wa e sago tɛ sɔrɔ don o don dɔ de bɛ bɔ i la don o don dɔ de bɛ bɔ i la dɔ tɛ fari kan don o don mɔgɔ bɛ ka jigin ka bɔ i kɔ don o don mɔgɔ bɛ ka tigɛ i la don o don mɔgɔ bɛ k'i bila waati min na fulaw bɛ ba san na ale bɛ ba kuntɛrɛmɛ la a sigilen bɛ hôtel kɔnɔ n'a ka mɛsi ba ninnu n sera ɲɛ na dɛ n tun bɛ téléphone lɔgɔbɛ la dɛ n tun bɛ porno lajɛ la dɛ a donna ta a bɔra tan dɛ n ye image ye dɛ mɔgɔ 100 ni kɔ de votera dɛ ko Kaoudim min ka bila je suis content dɛ petit wallahi et tout ça veut dire que mais ne m'a fɔ n ko ni ma content ni tɛ Sogɛl fɛ ni tɛ Asimi fɛ place de indépendance bɛ yen komi i yɛrɛ ko jama bɛ taa san ten o yɔrɔ bɛ yen i bɛ se k'a ka jama labɔ aw ka Kaoudim comment ça s'appelle Sogɛl bɔ yen ka Asimi bɔ yen sinon i bɛ ninnu ye Mali kɔnɔ dɛ i bɛ ninnu ye Mali kɔnɔ maa si fa tɛ se ka ninnu bɔ yen maa si ba tɛ se ka ninnu bɔ yen ala de ye ninnu bila ɲɛmɔgɔya la fɔlɔ maa si tɛ se ka ninnu bɔ yen Hasidu kɔrɔ a ka video kɔrɔ bɛ yen n tɛna faransi n mago tɛ faransi la faransi de bɛ ka Afiriki ci hɔrɔn siri juru a dala kan n'a tiri sigi ye Thomas Sankara ye ala kana da to n na hɔrɔnya kɛnɛ kan t'i mako la n'a y'i muso sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye n'a y'i ka nafolo sɔrɔ a bɛ tɛmɛ n'a ye a bɛ nkalon tigɛ ça veut dire que ala ye ni ala tun ma nin lebu tan quoi mɔgɔ tun bɛ nin kɛ kira ye quoi a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ sɔn ko bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ yan e bɛ t'i sigi ko e bɛ dɔ fɔ Sogɛl ma Sogɛl filɛ nin ka wuli o don ka kɛ premier ministre ye Mali kɔnɔ premier ministre ni Asimi bɔra yen Sogɛl de bɛ yen i bɛ t'i sigi ko i bɛ dɔ fɔ Asimi ma i den filan o de kɛra président ye or que i y'a faamuya b'a la 2020 2019 an tun bɛ k'a fɔ ko Arasba ci 2023 2019 encore an tun bɛ k'a fɔ ko e de bɛ kɛ président 2023 bi o bɛ fɔ tuguni wa hali ala ma kize hali kize u bɛ wali du de kɔnɔ maloya fan bɛɛ fɛ déception totale fan bɛɛ fɛ wali du kize i bɛ kari lagosi k'aw tɔgɔ tiɲɛ wali du cɛkɔrɔba ka du a yɛrɛ da baara de y'a fɔ k'aw ka bɔ a ka du kɔnɔ aw dɛsɛra ka bɔ yen aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn aw bɛ taa cɛkɔrɔba yɛrɛ da de y'a fɔ k'u ka bɔ a ka du kɔnɔ a dɛsɛra o don Arasba cɛ seginna kan ko san kelen o ma se ka bɔ yen yanni i ka taa dɔ fɔ Sogɛl ma i t'o ɲɛɲini fɔlɔ yanni i ka dɔ fɔ ninnu ma yanni i ka ninnu juguya i t'i yɛrɛ mago dilan fɔlɔ i tɛ kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ i tɛ kɛ halala ye fɔlɔ danbe dɔɔni ka k'i la ten sa Sogɛl tɛ wali du kɔnɔ dɛ wa anw tɛ wali du kɔnɔ wa wali kize anw t'o kɔnɔ e filɛ ala non mais n ko ala ye da bɔ da kama quoi sinon ni ala non samiya bo ɲugun t'an fɛ ni ko bɛ kuma dɔ fɔ sɔrɔ b'a fɔ ko ɲɛ nɛni mais o fana don quoi ni nin tun sɔrɔla so bila ala tun t'a labila ni nin tun b'a fa n'a ba lamɛn n'a tun b'a ka kabila lamɛn nin tun tɛ coron quoi ba ɲango mɔgɔ lankolon sigilen bɛ Kaoudim min bila la dɛ n content na dɛ député votera ko Kaoudim ka bila dɛ e ni Kaoudim bɛɛ tɛ kelen ye Kaoudim mɔgɔ de bɛ Kaoudim kɔ ka ni ka non mais fa b'a fɔ ko Kaoudim an k'a lamɛn fa b'a fɔ ko Kaoudim de bɛ fɛn soutenir cɛ soutenir Asimi soutenir ok Kaoudim bɛ ka Mali bɛɛ nɛni. Posés, ils sont très proches du M5. mais hali n'olu fɛnɛ tɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ ka sɛbɛnniw kɛ k'a yira k'a fɔ nin min kɛra a ma ɲɛ notamment grand frère Nuntogo yɛrɛ ye sɛbɛnni dɔw kɛ ouais Nuntogo ayi si Canada si a ka publication a ka page kan Canada si ko CNT mu mais nin bɔ la quoi ni ɲugun tan fɛn lajɛ mɔgɔ naga sigilen sigi fa b'a fɔ non bulo frère sigilen bɛ jugu sago i minɛna jɛnɛya la yan i minɛna sonyɛni la yan wali nafolo b'i kɔnɔ i filɛ du min kɔnɔ n'i bɛ k'i ka kow labɛn ye hali i yɛrɛ halala du tɛ ni ne ye nin ɲugun tan fɛn sigilen ye den halakilen den naga sigilen la jugu sago sigilen fa b'a fɔ ko Nuntogo fana ni Nuntogo ma sɛbɛnni kɛ a bɛ mun sɛbɛnni kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ka fisa ni e ye bilahi hali Mali ɲɛbɛrɛ Mali soso Mali dabiw Mali fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ hali basa
a bɛɛ ka fisa ne ye diɲɛ kɔnɔ e b'i sa cogo de la i tɛ don t'a la fo ka diɲɛ wuli i bɛ taa sigi a n'a ka mɛsi bɛ kungo la cɛbakɔrɔ ni mɛsi jugu sago sigilen bɛ n'a bi caman k'a ma ko fa b'a boloni kɛ taa non kana sɔn nin ma i ɲɛ t'i yɛrɛ la quoi bi ni e ɲɛ b'i yɛrɛ la quoi bila i b'i yɛrɛ faga quoi bilahi mais dɔrɔgu t'a la don a tɛ ko kalama dɔrɔgu t'a la fɛnna bɔnɔ sigilen bɛ ni a bi ca muya ɲininka f'a ko non jɔn ka sira bɛ e la i sara i balola maa si mago t'i la i tile tɛmɛna a banna i tile tɛ segin ka na tuguni maa si t'i fɛ diɲɛ kɔnɔ yan wa maliyɛn den bɛɛ ka fisa ni nin ye mali kɔnɔ hali den min bɛ wolo bi danbe b'a la ka tɛmɛ nin kan wa mɔgɔ jugu sɔn jugu bɛɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ a ka jugu o ye kelen ye a bɛ sonyɛni kɛ a bɛ nkalon tigɛ walimuso a b'o nanbara i tɛ jogo kolon fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin ni nin fana teri sigi k'a bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma i bɛ sa de kɔ mɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a hinɛ la e laban bɛ fini bila bi la e laban bɛ jaba feere bi la ɲɛ komi fa donni la de e ɲɛ ti kɛ cogo la e ɲɛ ti kɛ cogo la miliyari sonyɛnniw dir'i ma i taara susɛtew san yan fɛ e k'i halaki cogo lajɛ bolo kalani tɛ tɛmɛ nin kan a bolonin tɛ nin bɔ mɔgɔ don o don a bɛ ka nagasi wa n'a kumana bila i bɛ wo ye quoi n'a kumana bila i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye dangaden yɛrɛ de quoi n'a kumana i b'a dɔn ko nin ta tiɲɛna quoi mais ko a ka video ninnu bɛ dusu kasi de barika tɛ mɔgɔ min yɛrɛ la ni barika bɛ e la i fa fɔlɔ i b'o de ka du kɔnɔ kize i fa fɔlɔ ka du a fɔra i ye fana ko a mago b'a ka du la k'i ka bɔ yen i taara min maliyɛn den jumɛn e bɛ maliyɛn den jumɛn dɔn ko mɔgɔ dɔ ɲana ma ka bila a ka du kɔnɔ k'a mago sɔrɔ a ka du ma k'o tigi ma ka du sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ ka fisa ni nin ye a sigilen b'a cɛ n b'i bila dɛ bilakɔrɔ fara saba i nana i ka wari minɛ faransa i t'i geli datugu nantankolon hɔrɔnkolon kafiridenw aw bɛ ka mali labila jamana wɛrɛ de wa hasididenw sigilen bɛ yan han bilahi ni mali tɛ jamana wɛrɛ de i bɛ ninnu minɛ dɔrɔn k'u cɛ ci de quoi bilahi nin fana bɛ t'i sigi n'u to an tɛ sɔn fa b'a yɛrɛ kɛ kura non kana nkalon da nin so e ni min sigilen filɛ ɲɔgɔn kan a bɛ ca Sule ni Demba tɛ yan Sule ni Demba u mɔgɔ fila n'u sogo di ɲɔgɔn ma u b'a ɲimi a bɛɛ ba ɲango non e n'o mali binna dɛ ninnu de da bɛ mali ko la e n'o mali tiɲɛna dɛ jeunesse yɛrɛ tɛ mali kɔnɔ tugun quoi ninnu de da bɛ mali ko la i minɛna jɛnɛya la a video bɛ yan i minɛna jɛnɛya la a video bɛ yan ça veut dire que ni ko n bɛ nin fɔ sa mɔgɔ bɛ n'a fɔ ko n ye nin kɛ quoi i minɛna yan i julankolon bɛ yan i kumakan bɛ yan walimuso hɔrɔnkolon nantankolon bubu ye wari d'i ma i tɛ se ka bubu ka kojugu fɔ i bɛ ka ye wari d'i ma hali ni ye pikapu sigi a kɔfɛla la i bɛ ka tɔgɔ tɛ bɔ a da kɔnɔ mɔgɔ minnu y'a bɛɛ tiɲɛ a tɛ se k'olu tɔgɔ e bɛ taa min nuntogo comme ça ta dugutigi den comme ça nuntogo hali nuntogo senna samara ka fisa ni e ye nuntogo filɛ nin olu bɛɛ place sɔrɔ e bɛ mali jɔ k'i to faransi hôtel de kɔnɔ e bɛ mali jɔ k'i to faransi hôtel de kɔnɔ e bɛ mali jɔ k'i to i ka renouveau de kɔnɔ ye faden sago a wulila bɛɛ ɲɛ bɛɛ tɛmɛna a la jama tugura kɔ ça veut dire que dɔma tɛ fura bɔla tɛ i y'a faamuya b'a la mori tɛ wajulukɛla tɛ foyi a ye jama sɔrɔ ka sɔrɔ hali a ma sɛgɛn jama ça veut dire que a tilara k'a kɛ jamantan ye bɛɛ ni kɛra jamatigi ye apprenti bɛɛ de tun y'a kɛ apprenti ye olu kɛra jamatigi ale filɛ kule la yan a bɛ ka bɛɛ ni fana juguya sisan ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya faransɛ finma fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ lebu malidenw tɔɲɔna de u fa dugukolo mɔgɔw de nana bin o kan ka na ko bɛna mali bɔ bolo la u ma se ka mali bɔ bolo la mɛ u yɛrɛ b'an ka jamana u y'an ka jamana fanba bɛɛ ta mali avion tɛ se ka taa yen mali ministre tɛ se ka taa yen mali député tɛ se ka taa yen mɛ olu yɛrɛ bɛ yen ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ nin bɛ se ka kɛ jamana jumɛn na ni mali tɛ ka na bin an kan an yɛrɛ fa dugukolo i bɛ malidenw dɔ de ko dalu bɛ min or que kunun ale dabara de y'a fɔ kunun ale de y'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu man ɲi fɛn ma yɛlɛma hɔrɔnkolon Thomas Sankara ma kuma fila fɔ Nelson Mandela ma ça veut dire que a ka jamana ka labila jamana wɛrɛ Nelson Mandela m'o kɛ mais e bɛ nagasi de ka taa fɛ e bɛ halaki de ka taa fɛ e ta bɛ tiɲɛ de ka taa fɛ jamana kuntigi ko e kelen bɛ disi gosi la ko jamana danbe bɔ a la walahi ala bɛ balaw jigi ka fɛn min t'i to yen quoi
si jugu sigilen bɛ hôtel la cɛbakɔrɔ ni Messi nko depuis ye Messi don don min na ala yɛrɛ y'i bɔ lisi la quoi min fili kungo la ye Messi don depuis ya don don min na ala y'i bɔ lisi la i bɛ si ka sali pa faga i bɛ si ka ala ça veut dire mɔgɔninfinw mago t'i la surtout ala mɔgɔninfinw yɛrɛ mago t'i la surtout ala i m'a ye n'a nana bi France o bɛ téléphone de ta ka t'u jɔ Arasa nana ni hôtel la ni min bɛ fɛ ka na visite kɛ an bɛ ni hôtel la an bɛ Saint-Denis a ye n'an ka dumuni kɛ an bɛ saga jeni bi an bɛ hôtel la bi o tɛ kunu ni su tun tɛ kɛ mɔgɔw tun bɛ na n'u yɛrɛ de n'a tun jiginna France bila i bɛ ala kali k'a fɔ ko Joe Biden de donna France i b'a ɲini ka dɛsɛ i t'a ye mais bi na n'a jiginna hôtel min na ayi o bɛ tile filmer la yen da la a bɛ France a bɛ Saint-Denis a bɛ ni hôtel la ni mɔgɔ ma taa i b'a dɔn o bɛ na min fana fɔ ni mɔgɔ ma taa ye o bɛ ni jɔ tuguni ko an bɛna taa hôtel la an bɛna taa dumuni kɛ u bɛ t'u sigi o tabali jamajanden sanfɛ yen nɔ ko mɔgɔ ni tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan kɔngɔ de bɛ mɔgɔ la France yan wariko de bɛ mɔgɔ la France yan mugu bɛ bɛɛ kun wari bɛ bɛɛ kun bɛɛ bɛ baara la yan e ka jate minɛ France yan bilahi hɔrɔnden nankamaden olu bɛɛ bɛ tiɲɛ de kɔ olu tɛ mɔgɔ kɔ dɛ olu bɛ Mali dɛmɛ de hisabili la olu tɛ mɔgɔ kɔ dɛ faden sago olu bɛ kule sugu bɛ jɔ e tile tɛmɛna e tɛ arrivé tuguni e tɛ segin cogo kɔrɔ la tuguni ne de y'a fɔ a y'a sɛbɛn k'a bila ye jama min tun bɛ kɔ ni o jama seginna ka na i kɔ tuguni o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye kɔ nantankolo jugu sago i fa fulan ka du kalo du in bɛ sara 100 de i fa fula san kelen cɛkɔrɔba mago b'a ka du la taga yɔrɔ t'u la barika kisɛ kelen t'u la ni nin nana k'ale bɛna kuma devant le peuple k'a bɛ mɔgɔ dɔ lagosi k'a bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ tiɲɛ e t'a dɔn ko ala ye daw bɔ non mais ko ne bɛ sa de quoi bilahi barika jumɛn de bɛ nin na diɲɛ kɔnɔ a ye kɛlɛ daminɛ bɛɛ ɲɛ jama tugura kɔ bɛɛ ɲɛ a ma kɛ ministre ye a ma kɛ député ye a ma kɛ maire ye a ma foyi su ni tile yɛrɛ niveau mɔgɔ buruja la a bɛ taa nkalon da mɔgɔ dɔ la o fana bɛ siran o bɛ wari ta ka taa d'a ma a balo cogo filɛ haramu bilahi i ma hali ni y'a ju gosi ka bɔ renouveau la a tɛ bɔ yen a bɛ balo nin cogo de la ka nkalon da mɔgɔw la lagalagatɔ dɔw fana b'u to ka wari ta ka d'a ma cakala kama i ka n tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ o dugusɛjɛ a bɛ n'i sigi n bɛ dan yan n bɛ dan yan an bɛ dan yan n tɛ foyi fɔ a bɛ tɛmɛ o tigi la hɔrɔnkolo waati min na bɛn de cerveau ninnu bɛ CNT kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ bɛ ka kɛ ministre ye ale sigilen bɛ hôteliw la France yan Messi donna Fukari i dusukasi bɛ ɲini k'i ba faga i fa filɛ ni hali a tɛ kuma tuguni o bɛɛ dusu kasilen don i fa jigi dalen tun bɛ ka don dɔ la ko jama min b'i kɔ ko e bɛ bacilila kunna wolo i fa bila don dɔ la i fa tun bɛ sigi de quoi ko den min filɛ n bolo nin bɛ Mali kunna bɔ kuma ma se bacilila ma o de sigilen filɛ Messi donna hôtel la ye la décevant ko non mais ko nin nɔ de petit la wallahi e b'i sa cogo de la i tɛ dɔ bɔ juguya la i k'i dabɔ Maliko yɛrɛ la maliyɛndenw t'i lamɛn o t'i fɛ o tɛna tugu i kɔ n'i nana i denw baw sɛgɛrɛ France yan ka n'i ka wari minɛ français la i sigi ka hôtelini kɔnɔ yen i ka malidenw t'u ka malijɔ la CNT mɔgɔw votera k'aw ji min a donna ta k'aw ji min tɛ don da la e fana tɛna don da la maliyɛndenw tigɛra mɔgɔ la e bɛ taa min a bɛ se ka fɛn kɛ nin jamaba in na jama min bɛ Sogɛli ko a bɛ se ka fɛn kɛ Sogɛli la jama min bɛ Asimi ko a bɛ se ka mun kɛ jama tɛ e kɔ tɔgɔ tɛ e la sanga tɛ la jɔn bɛ k'aw ji min kɔ jɔn de bɛ k'aw ji min kɔ hali ni k'aw ji min bilala bi mun bɛ yen hali ni k'aw ji min bɔra kaso la bi mun bɛ yen k'aw ji min ka jɛkulu mɔgɔ bɛɛ ka démission n sɛbɛ don kelen u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan tile kelen bɛɛ ka démission jɔn bɛ k'aw ji min fɛ Mali la hali muso min b'a kɔ i b'a muso min b'a kun o fana natalen bɛ fɛn dɔ la jɔn bɛ k'aw ji min fɛ a kana dan ka bila dɛ u ka dulon sankolo la maa si mago t'a la bɛɛ ye kawju min couleur dɔn ani mɔgɔ fɛn fɛn jɛra a y'a bɛɛ janfa ne m'a fɔ aw ye kawju min rasibati ninnu bɔgɔ taara yɔrɔ kelen de i m'o ye u bɛɛ feere cogo ye kelen ye u bɛɛ dabara ye kelen ye u bɛɛ kumakan u voix ka bon cogo ninnu bɛɛ de mɔgɔ sugu kelen ye lɛn u tɛ fa ni ba de la sinon u bɔgɔ taara yɔrɔ kelen de wa démodèle u bɛ sa nin cogo de la kawju min kana dan ka bila dɛ u ka dulon sankolo la maa si mago t'a la e ta tɔ ma kɛ ka n'i da France hôtel kɔnɔ yan maa yɛrɛ ka sira t'i la meeting tɛ kɛ foyi tɛ kɛ tuguni n'i y'a ye k'a bɛ taa meeting kɛ o tɛ foyi fɔ ko sogo ɲimi mɔgɔw bɛ taa sogo de kama mɔgɔ tɛ taa i kama
hali ka hôtel min filɛ walima a bɛ taa dumuni kɛ restaurant na mɔgɔ tɛ taa e kama dɛ o bɛ taa dumuni de kama i sigi kana dumuni ko fɔ kɛ jɔn bɛ taa yen jɔn bɛ taa jɔn mago bɛ ninnu na mais an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman d'i ma i y'an kɔ k'i tun na ala ka nɔgɔya mali jɔra i tɔgɔmaya la e de nana yan ko i bɛ k'a man ɲi ko an k'a gɛn ni joli bɛ bɔn joli bɛ bɔn ni mɔgɔ bɛ sa mɔgɔ bɛ sa jamana tɛ se ka jɔ ni sataw ma sa ni balotaw ma balo e de nana nin fɔ anw ye yan e mɔgɔ kelen nana tuguni ko an ka i bɛ k'a dɛmɛ hɔrɔnya bɛ min ko maliyɛnw y'i bila depuis o don ko an ka i bɛ k'a dɛmɛ e tun bɛ ka dɔ fɔ i bɛ k'a ma don min na o yɛrɛ tun ka fisa ni kunu ye o tun ka fisa ni kunu e bɛ ka fɔ dɔ fɔ i bɛ k'a ma don min na i bɛ k'a nana sonyani barika bonya ka baarakɛbaliya ka an ka wariw bɛɛ dun e nana ko an ka i bɛ k'a dɛmɛ o waati o don ne ko n ko c'est pas la peine mɔgɔ bɛ ka min fɔ nin na nin ma sɔrɔ so nin tɛ halala ye mɔgɔw kumasala k'a bila ko Sumayila man ɲi a nana k'o ka ɲi i bɛ k'a man ɲi a nana k'o ka ɲi Karim Keta man ɲi a nana k'o ka ɲi Bubu man ɲi a nana k'o ka ɲi i y'a faamuya b'a la Jara Suba man ɲi a nana k'o ka ɲi Amadu Koyita Keyita Mayiga a nana k'o ka ɲi Batara den Amadu Koyita ka video filɛ yan a ye nin kuma in fɔ i ma don min na i ma se ka jaabi Amadu Koyita b'i dɔn ka tɛmɛ i fa n'i ba kan a ye tɔgɔ min i jɔ n ka kala nantankolon sigilen bɛ o tɛ la jɔn tɛ e sugu dɔn e b'i si kɛ nin namiya in na quoi e b'i si kɛ baarakɛdenya la mɔgɔ bolo ça veut dire que ka wari mugu dɔɔni sɔr'i kɔnɔ i bɛ kule komi wulu fatɔ ka wari jamanaw défend ka mɔgɔw hasiliya fu a ye Amadu Koyita lamɛn a ma nin kuma jaabi hali bi. Rasbat o tɛ n'a ko ma ko Koyita Mayiga Ture a b'a fɔ a ye ko ne fana ko k'a Tall k'a Cissé a Cissé a Cissé n'a ye wele k'an ɲininka n b'o ɲɛfɔ a ye i y'a faamuya ko n ko a Tall a Cissé une fois a Cissé deux fois a Cissé trois fois ko ne fana y'o fɔ k'o fara ale fana kan donc n b'o fɔ n dɔgɔnin dɔ ye c'est bon. nin ma jaabi dɛ et puis nin tɛ mɔgɔ de ye dɛ nin tun ye bɛɛ ka ministre de ye mais nin fɔra a ma nin jaabi dɛ e sugu dɔɔnen dɔ Mali kɔnɔ e bɛ taa min i ma ye mɔgɔ y'i bila mɔgɔ m'i bila gansan dɛ ça veut dire que i tiɲɛna de quoi i kɛra poubelle de i kɛra wɔrɔnkolon ye i kɛra juguw sago ye i kɛra i ba sinamuso sago ye ni tun ka bilayi mɔgɔw tun t'i bila ni tun ma tiɲɛ bila walayi ala tun t'i halaki ta Amadu Koyita bɔra ka nin fɔ ale bi cɛ a m'o jaabi dɛ a ye kalo 3 ɲɔgɔn de kɛ k'a yɛrɛ ɲina Amadu Koyita kɔ coup d'état kɛlɛ i bɛ k'a la i b'a dɔn a bɛna min fɔ a ye non mais ko nin bolo ko an bɛ ka bibɔrɔn de min fɔ nin bolo ko mɔgɔ de bɛ k'an ka kusi sanfɛ coup d'état kɛlɛ i bɛ k'a la a bɛna mun de fɔ pour que Amadu Koyita kana don histoire tɔ kɔnɔ Amadu Koyita kana tɛmɛ ni dossier tɔ ye a bɛna mun de fɔ ko n'u tun ma coup d'état kɛ i bɛ k'a la ko Amadu Koyita ko tun ye baarabaw daminɛ o tun bɛ ka baara ɲumanw kɛ Amadu Koyita ye hɔrɔn non mais ko ne yɛrɛ sara de quoi bi la cɛ nin bi mais a bɛ kuma kunu bi a bɛ ɲinɛ o kɔ quoi a bɛ n'i sigi ka dɔ wɛrɛ fɔ walima a bɛ dulɔ de min je sais pas ka Amadu lagosi Koyita Keyita Mayiga ale de y'o fɔ Amadu bɔra ka jaabi ko ni cɛ don k'a ka segin a kuma kan ni cɛ don depuis Amadu bɔra ka nin video kɛ e y'a ye ka Amadu tɔgɔ fɔ depuis Amadu ye nin video kɛ e y'a ye ka Amadu jaabi mais ni tiɲɛ tun b'a bolo a tun b'a jaabi ni Amadu tun b'a sɔn kolon fɔ ni Amadu tun b'a jogo fɔ a tun bɛ Amadu jaabi mais Amadu ye min fɔ wuli bali da tɛ wuli Bubu Sise dɔgɔnin lo Tall ko Tall ko a jamu fɔlɔ Tall jamu filanan Sumayila Sise jamu sabanan Bubu Sise jamu naaninan Sise technologie min ye 4x4 d'a ma V8 min b'a bolo min ye o d'a ma ni e bɛ taa ni ne ye nin ye k'a bɛ t'i sigi f'a b'a bolo ni kɛ taa n'o tɛ ko Sogɛli ko kala Mayiga mais toi tu vas où danbe de tɛ e la quoi hali an ka kɛ Sogɛli ka bɔ ministeriya la bi e tɛ kɛ ministre fo ka diɲɛ wuli an ka kɛ Sogɛli u ka Sogɛli gɛn ka bɔ yen mais jɔn bɛ kɛ ministre ye jama jumɛn bɛ tugu e kɔ jɔn bɛ dalaka minɛ jɔn bɛ da e la ça veut dire que i b'i yɛrɛ kan fu comme a bɛ komi ni mɔgɔ tɛ sigi nɛgɛso kan nɛgɛso sirilen bɛ yiri la e tɛ i sigi quoi k'u b'o pédale yan digi tɛ ka bɔ yen nɔ la e bɛ ten de quoi mɔgɔ dɔ taara ka nɛgɛso siri yiri la e ɲɛ tɛ nɛgɛso sirilen na a sirila ni juru min e ɲɛ t'o la e sigilen b'o kan dɔn ka tile ka sigi o kan k'o pédale tɛ ka bɔ yen nɔ la e bɛ taa min e kɛra o de ye quoi e tɛ taa yɔrɔ si
kana danka asimi hasidiya kana danka faransi defa kana danka sogel mangudu cɛ hali ni ninnu si tɛ bi wallahi e tɛ don da la maliden si tɛ kɛ e fɛ e wa maa si tɛ bo viser maa si tɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye parce que ala yɛrɛ de ye labila ala de ye halaki e kɛra jugu sago de arasa bakari arasa jato bubu sise ka kɔɲɔmuso c'est fini pour toi le petit con tiɲɛ ka ɲi hɔrɔnya ka ɲi bilahi i y'a daminɛ cogo min na n'i tun bɛ ten asimi filɛ place min na bilahi mɔgɔ tun bɛ asimi boyi kɛ e bila ye i y'a daminɛ cogo min na n'i tun tora o sira kelen kan sogɛli filɛ yɔrɔ min na sogɛli tun tɛ yen sɔrɔ tun bɛ e bila ye mais i ma ɲi de amadu ye nin fɔ don min na ni bi cɛ m'o jaabi dɛ n'a sigilen yen dɛ sogɛli ma ɲi dɛ a donna ta bɔra tan dɛ ni faransi taara an bɛ sa dɛ ni faransi taara an bɛ tan dɛ a donna ta bɔra tan olu ye wari de d'i ma k'u k'u défend i b'olu ka baara de la i tɛ se ka faransi ka kojugu fɔ kunu e de ko faransi ma ɲi a video bɛ yen i ye faransi lagosi k'u ka produit boycotté olu ye wari d'i ma i y'olu tɔgɔ bila i bɛ ka lagosi an bɛɛ ɲɛna yan o ye wari d'i ma i ye gɛli datugu Karim Keta taara Amérique sunkalo la a bɛ ka sigɛrɛti min i y'o photo ta ka na kuma o kan ko Karim Keta sunkalo la a filɛ Amérique a bɛ ka sigɛrɛti min a bolo b'a ka kurusi kɔnɔ o ye wari d'i ma o kɔfɛ Karim Keta taara Espagne ka jɛnɛya kɛ ka porno tourner i da ma maga o la e bɛ taa min hɔrɔn siri juru a da la kan de cɛ i tɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan fɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn Mali kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la olu bɛ kule sugu bɛ jɔ ni sogɛli ɲɔgɔn tun b'aw ka kabila kɔnɔ i tɛ bila contrôle la sogɛli bɛ ko mais Mali de ka di sa e ni ala na kɛ ten ni mɔgɔba sugu ninnu ni bilakoro fara saba bɛ t'i sigi hôtel kɔnɔ mɛsi b'a kɔngɔ la bubu ka kɔɲɔmuso faden sago jugu sago ala jugu hasidi kɔrɔ bilalen mɔgɔ jugu si jugu mɔgɔ lankolon basa jɛnɛyakɛla wali furu sala fantanw ka i y'a faamuya b'a la politicien ka sunguru ba ni bubu y'a digi yan fɛ i bɛ k'a b'a gosi yan fɛ Karim Keta b'a ta yan fɛ nin bɛ tɛmɛ n'a ye yan fɛ a kɛra komi samarakolon a kɛra komi fila manani ni fiɲɛ taara n'a yɔrɔ min na a bɛ yen ne ko hɔrɔnya yɛrɛ la est ce que i bɛ se k'u kun kɔrɔ ta kan mais ne walayi nin bɛ dɔrɔgu de ta quoi ni nin tun tɛ dɔrɔgu ta n'a tun bɛ miiri a ka ko kɔrɔw la bila a tun bɛ Mali bila quoi walima a tun bɛ diɲɛ bila a tun b'a yɛrɛ faga mais a bɛ dɔrɔgu de ta ka ne sigi Messi bɛ kunkolonin na a sigilen bɛ hôtel dɔ kɔnɔ a bɛ ka dɔ fɔ Nuhun Togo fana ma Nuhun Togo fana o ye place di o ma o don e ta tɔ bɛ kɛ jɛlibadenya ye ani ka nkalon da mɔgɔw la ani k'i fa dugukolo k'o labila jamana wɛrɛ ye e ta tɔ kɛra o de ye mun barika b'e la hali n'e tagamana sɛfan k'a tɛ ci wa e tɛna don da la fo ka diɲɛ wuli hali n'a sara ka kunu i tun bɛ cogo min na kunu i tɛna o sɔrɔ tuguni ala de tun y'a d'i ma ala y'a minɛ i la ala y'i sɔn min i ma sɔn in minɛ cogo dɔn ala ye fɛn bɛɛ kɛ mais i ma minɛ cogo dɔn jama min tun b'i kɔ Mali kɔnɔ a tun tɛ Hayidara kɔ a tun tɛ Diko kɔ a tun tɛ mɔgɔ si kɔ i bɛ k'a ko k'a b'i minɛ don min na ko n'i bɔra Faransi 2017 k'a b'i don kaso la jama min bɔra o jama bɔra jɔn de kɔ Mali la a tɛ yen mais i laban filɛ bi a taara Allemagne o don mɔgɔ 4 de taara a kunbɛn mais c'est fini baara banna petit wala sogɛli juguya dɛ dɔ fɔ Asimi ma kana ninnu ka baara ɲuman fɔ dɛ bilahi hali ni ninnu tɛ yen bi walahi ne bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ka tɛmɛ e kan hali ni ninnu tɛ yen bi mɔgɔw bɛ da ne la ka tɛmɛ e kan toi tu vas où ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya juguya dɔ bɔ a la ala bɛ hɛrɛ dɔɔni k'i ye mɔgɔw ka ɲuman fɔ dɔɔni ala bɛ k'i fɛ mais mɔgɔw ye ɲuman kɛ e t'o fɔ e bɛ bɛɛ don contour la maliyɛndenw ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ ko ni petini y'a bɛɛ juguya a y'a bɛɛ hasidiya a y'a bɛɛ lagosi maliyɛndenw kɛra mɔgɔ fɛ k'a fɔ karisa ye baara ɲuman kɛ bi an k'a fo an ka tɛgɛrɛ fɔ a ko a bilala bɛɛ contour la wa ni mɔgɔ ma jɛ Mali kɔnɔ n'u y'a laban ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ jɛra u bɛɛ fara la ani mɔgɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ kunu bi hali u tɛ ji don ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ a daminɛ Mali radio so bɛɛ tun b'a invité DJ Massi ninnu tun b'a invité Tassim Traoré ninnu tun b'a tɔgɔ fɔ e bɛ ninnu ye k'a tɔgɔ fɔ tuguni mɔgɔba jumɛn bɛ Mali kɔnɔ min bɛ nin tɔgɔ bɔ a ta kɔnɔ sisan tellement que bɛɛ y'a viré bɛɛ y'a bila sisan a bɛ anw de kan f'a b'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ Asimi ninnu nɔfɛ
mangan kolontila mun be asum no fa akambe an de ma ou ben ou avec a dofo ben de ma eta matien il den flon il mo den flon hein mais c'est fini sogal toy hani sogal bora fanga la bi en tant que nakra ministre il faut ka dien ou la be ministre sera de ta e wa gardu ko be to wa ko abaka soko no hani kra ministre le kelen de c'est fini o ka dien na très hani kra ministre le kelen une seconde c'est har na ka du sogal ka fanga bla bi c'est fini abaka sera ta ma shoni ka ma bi mo ka ma mo fo ma koy abe continuer ka ka sera ta ministre be sera mi ta be continuer ko ta banda ute ne ka sarata mutarwan te ne ka sarata ka mo ke mo juguye malen dem benya be tiana bi franci nana ko be na on deme o mase ka on deme o yanga jamana mine ana ka guerre civile la wuli ambolo o te barake ko kana fo o te ka mali kele banko kana fo o lu yere be kidali me malen o te ka ta kidali e me kana ko nganga ya famia balanga kana don kanga du kono ka mbonga du kono a kontenga du soro tuguni o ye bingali wol mote bingali har ni mali avion ko ka be wuli kata kedale ni resu tu mana mali kono har jadi su munu fle ka sa ni resu tu mana mali kono jadi su munu be ka fanga soro su go sa bila har tun tse ko lu fara tuma do lo banga soro su fara tuma do lo ba o be civilu fara ko nyora la ko lu fili la de fo ite boala mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ anw na u tɛ sɔn ni ɲɔgɔn ka kɛ olu la mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ anw ka jamana la ni ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ olu la u ka jamana la i bɛ mɔgɔ lankolon dɔ de ye bila hali ni maliyɛnw yafara aw ma ala tɛ yafa aw ma hali ni maliyɛnw yafara aw ma bila aw tɛ don da la parce que a ye mali tɔɲɔ a ye mali janfa a ye jamana kɔnɔdenw janfa lagatɔ sigilen bɛ cogo e ni ala na kɛ cɛ san 53 a y'a lajɛ de jogini de b'a la fini serelenu de b'a la cɛkɔrɔba san 50 bientôt a bɛ taa retraite la arasa jatɔ bubu ka kɔɲɔmuso bientôt a bɛ taa retraite la a y'a lajɛ duloki min b'a la bodini mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ sin t'a la sisan yɛrɛ a taara Messi fana de don Messi bilahi ni sara nin tile fila la i bɛ taa jahanama kɔrɔ ni sara ka nin t'i kunkolo la n ye n kali ala la ala ye Messi haramuya bɛɛ lajɛlen bɔ a dɔn ala ko Messi ye haramu ye siɲɛ 1000 ka segin k'a fɔ ka segin k'a fɔ ka segin k'a fɔ ko maa si kana Messi don maa si kana dɔ fara i kunsigi ka fɛn min t'i kunsigi ye e taara o don i kunkolo la a y'a sigilen ni lajɛ dɛ a bɛ bolo fɛn denya la Abidjan kɛrɛfɛ a y'a lajɛ Canada si a ka publication a ka page kan si ko sente mon ko kɛ tantôt je suis oui il y avait hein. Parce que là, il s'agit maintenant d'une question. Non, avec. C'est comme un founyang tala moment à yele mwoka. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Sympathisant Siriwati, 800 € de dira Abidjan Maka kata di Danima, 800 €. Bila aye wari do. Muso ye woleli ke ko Dani kwa ye 800 € di Abidjan Muma. Kwa kana dima sympathisant min sira ko Abidjan me wari dima. Dani koko wari mase aye Abidjan wole Abidjan ko tiɲɛ de ko muso ye 800 € di. Dani koko Abidjan kana nay. Kalo kelen Dani mase ka sɔrɔ. Fo Dani taara ka mobile kelen de minɛ a la. Ni ne nin den jugu ninnu sigilen lajɛ ko bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma. Awa i bɛ taa u ka CDR ni min b'u bolo u ka jɛkulu ni min b'u bolo i bɛ taa u ka kaye ta k'a yɛlɛma tan k'a yɛlɛma tan k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na i tɛ nin tɔgɔ ye a kɔnɔ a tɛ wari bɔ hali CDR carte t'a bolo. Nin den nagasilen ninnu de sigilen filɛ k'olu b'u da don ko bɛ mɔgɔbaw buruja ko bɛ mɔgɔw fɛngɛ aw filɛ cɛkɔrɔba papa Darame ka du kɔnɔ san 3 cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ ka taa yen kɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye sɔgɔma i bɛ kapɔti min tɔmɔ ye sɔgɔma i y'a faamuya b'a la yen u bɛ si yen de quoi k'a kɛ u bɛ komi wulu bilahi n'i taara cɛkɔrɔba ka du in kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min na Jɛlibugu la bilahi non mais kasa bɛ yen nɔ a ka bon hakili ma quoi ninnu de sigilen bɛ cɛkɔrɔba ka barika foyi tɛ ninnu na barika kisɛ kelen a tɛ ninnu na diɲɛ kɔnɔ yan n bɛ aw bila yan ala ka bi nɔgɔya an bɛ ɲɔgɔn na de an bɛ Mali ko de la maa o maa ma ni jɔn ani Malijɛ tɛ an bɛ buruja de o ta hali denmisɛn minnu bɛ Mali la u bɛ k'olu bagabaga ko bala ni cɛ o cɛ ye bala yɛrɛ ka video partage an bɛ plainte don i kama non mais n ko CDR banna pewu bilahi o bɛ k'ali denmisɛnninw bagabaga
ni cɛ o cɛ bala yɛrɛ ka video partage an bɛ plainte du kama a b'an fa nɛni a b'an ba nɛni aw ma foyi y'a la fɔlɔ wɔɔrɔnkolon a ye bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba ka du aw filɛ yɔrɔ min na kalo kala bɛ bɛn 500 de ma 500 pendant 3 ans n'o o bɔra ka miliyɔn 40 na joli bɛ to joli bɛ to o bɛ ka su ni tile miliyɔn 40 de b'an bolo fo ka cɛkɔrɔba min bɛ n t'a dɔn Allemagne o taara cɔri nɔ wele f'a ka plateau sanfɛ yanni aw ka taa fɔ ko miliyɔn 40 bɛ aw bolo a tɛ taa du jɔ dɔrɔn ni du jɔra hali n'aw ma kuma mɔgɔw b'a ye ko nin ye aw yɛrɛ halala du ye ni kisɛ in jɔra de hali n'an ma taa fɔ plateau sanfɛ ko miliyɔn 40 b'a bolo mɔgɔw b'a ka du ɲɛ quoi n'a ni miliyɔn 40 de ka kan n'a ni miliyɔn 50 de ka kan mɔgɔw b'a fɔ ah nin du in kɔni a valeur bɛ taa fɔ miliyɔn 300 la mais o ye dunu ni balan ta miliyɔn 40 yɛrɛ dɔ de bɛ ka bɔ a la o taara dugukolo min san o kɛra dugukolo suɲanen ye terrain sira mais wali nafolo faralen ɲɔgɔn kan k'olu bɛ perese ka taa dugukolo san tellement que danga b'u kɔ taara dugukolo san yɔrɔ min na a taara a bɛnna terrain boli sira de ma araye bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na o taara du san yen de faamaw nana ko yen tɛ du jɔyɔrɔ o y'a sɔrɔ o ye sipasema dilan k'u ka sipasema dilan k'u ka forage an ka forage kɛ 4 millions ye forage an k'o kɛ 4 millions ye ni 4 millions bɔra miliyɔn 40 a tɔ tora joli miliyɔn 36 a tɔ tora miliyɔn 36 sipasema min dilanna an k'o kɛ miliyɔn 4 ye a tɔ tora joli miliyɔn 20 dɔɔni mɔsɔ mun ye sipasema ni dingɛ sen olu tɛ sara wa bon o bɛ ka su ni tile ni miliyɔn 40 n bɛna kuma kelen fɔ aw ye dɛ a ye t'u ka video lamɛn dɛ o ka bolofɛri minnu bɛ k'o ye wari fara ɲɔgɔn kan dugukolo yanni dugukolo ka sa o y'a fɔ ko miliyɔn 44 de b'u bolo a ye lamɛn dɛ yanni dugukolo ka sa ne y'a fɔ yan ko n'o ye dugukolo sa n ko dugukolo n ko a tɛ jɔ sisan yanni dugukolo ka sa miliyɔn 44 de tun b'u bolo u taara dugukolo san dugukolo sannen kɔfɛ u bɔra tuguni ko économie b'u bolo ko wari b'u bolo ko miliyɔn n t'a dɔn ko miliyɔn 40 bɛ yen tuguni ça veut dire k'a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan miliyɔn 80 yanni dugukolo ka sa miliyɔn 40 tun bɛ yen o taara dugukolo san ni miliyɔn 40 ye dɔɔni tora o kɔfɛ u bɔra tuguni ko miliyɔn 40 wɛrɛ bɛ yen min ni dugukolo wari tɛ kelen ye i y'a faamuya b'a la ala tora a ka masaya la o don walasa ka nali min kɛra hôtel la u nana u sigi tuguni ko miliyɔn 41 de bɛ yen or que u ye dugukolo san yɔrɔ min na dugukolo ma kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye u yɛrɛ dabara de y'a fɔ k'u ka wari seginna ko dugukolo ma kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye mais ko dugukolo sanna mɔgɔ min bolo k'o tigiw ka wari segin n'o seginna ni miliyɔn 40 wɛrɛ tun bɛ yen ni miliyɔn 40 taara fara miliyɔn 40 kan joli miliyɔn 80 tɛ mais hali bi o bɛ miliyɔn 40 de la o don o ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a fɔ ko miliyɔn 40 de bɛ yen dugukolo wari seginna o taara fara miliyɔn 40 kan hali bi miliyɔn ça veut dire que paga de tɛ foyi tɛ yen miliyɔn 41 de bɛ yen faden sago ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya bulɔfu tɛ taa guerre la dɛ da baara tɛ ŋɔmi yira aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ni nin cɛkɔrɔba in hakɛ bɔra aw la san 3 aw b'a ka du kɔnɔ jɛniya mɔgɔ langolonya aw bɛ ka faso janfa yen nɔ aw bɛ ka décision langolon ta cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ k'a ka bɔ a ka du kɔnɔ a dɛsɛra aw la aw de bɛna aw sigi k'a bɛ dɔ fɔ mɔgɔbaw ma mɔgɔ minnu b'u halala du kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka faso jɔ mun barika de bɛ aw la diɲɛ kɔnɔ n bɛ aw bila yan